Alhamdulillah, nous remercions notre frère Omar Diouf et sa troupe pour cette brillante prestation que nous aurons l'occasion de retrouver tout à l'heure. Et ceci dit, nous allons continuer avec la sollicitation de notre chef, l'échec Bakaba Samassi, pour son allocution de bienvenue et son intervention sur l'unité de la communauté. Salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدنا ومولانا. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا سيدنا ومولانا. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدتنا ومولاتنا. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك أيها الحسن المجتبى والإمام المصفى. السلام عليك يا سيدي ومولانا. لنفسك روحي وروح العالمين لمقتلك الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العظيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم جميعا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أمد السماء foli bani kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi ani ka a essayer ka tagasi Allahu Taala ka kumakan ka fɔrɔnga kɔnɔ. An bɛ k'a dɔn ko projet dɔ de bɛ Allahu Taala bolo, plan dɔ de bɛ Ala bolo. لهذا الكون يعني فهو خالقه ورازقه. Ala le ka univers dan, Ala le ka dunia ni alikiyama dan. Plan dɔ de bɛ Allahu Taala bolo, projet de bɛ Ala bolo. I n'a fɔ i ka taa univers fɛn fɛn na a ka taa san, an ka taa sankolo la wa n'an ka taa dugukolo kɔrɔ an ka don kɔgɔjiw kɔnɔ o n'an k'an yɛrɛ kun filɛ o. Ala kɔni bɛ ka nin mɔni ninnu labɛn dancogoya la hakilimaw ni dɔnnibagaw ni philosophes depuis Sali Wagayirika u b'i sigi k'i miiriya i n'a fɔ kuranɛ y'a fɔ ɲa ma tout temps n'i k'i miiriya ma i hakili bɛ dɛsɛ. Finalement i bɛ taga sujud kɛ Allahu Taala ye k'a fɔ ko tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ala de ka danni kɛ, Ala de y'a danni cogo cɛ ka ɲi. A ka mɔni tɔ bɛɛ dilan tɛ yen, olu kosɔn an b'a fɔ ma ko rabbul alamin, foli bɛ Ala ye, Ala min ka danfɛnw dan k'u ci ɲa.
aussi de Allah Ta'ala soso alhu asma man fi samawati wal ard a bela jene ken ka soumission totale de Allah Ta'ala soumission absolue wolo ko so o moni nous kono société foité ni tout ce bela ametara se midima tireli tarabi sandi bona ona tuya wala ko bela jene beka an tuya la parce que Allah Ta'ala ta créature nous a qu'elle ka moni dans société mais d'ailleurs vous avez Allah Ta'ala fait aka an ni dieu ka moni dans simplement ta liberté de choix dans le moment en ces cas là en ces cas là kabako gafu dans man ka dans fond d'outil pour nous que médecin yi ayo nous to la ko el anbiya les prophètes banan nous be en nous là pour nous laisser quand nous kelea hum atiba'ul qulub wal arwah nan sono luka prescription ma anga moni fana be se ka plan kanya ina fo kunya be nyama moni to la nyama mais Allah Ta'ala be fait pas quelqu'un nan yere ka liberté de choix ali so na pas aller à la dia aba imposer les sociétés là mais Allah be fait ko il a meleke au fana la ka fo dans fond do be aller Allah Ta'ala bo malgré que aka shahwa blawla ka puissance do blanc ana mite dans le to là mais quand on a essayé de ko quelle est que nous puissance ni en yere duskuna ni en yere konoro là parce que na idia il veut se ka yere ke meleke faut ka tu meleke o ka ni ya liberté ni ya choix ni ya décision ni ya volonté na idia fana il veut se ki murti car digi hatta asfala safilin car tel d'un fond bela jene la chetouye car digi faut digan du koro ina fa Allah Ta'ala ira ko ko na nyamma wa balhum kal an'am balhum adall nile adama denka samandiya ye adama denka karama ye ala ka adama den bonyani ne adama den be se ka ko non walima oui leçon mais comme aller Allah Ta'ala ka hile ka bodo ayaka nabi non mutier ay médecin mutier ko Allah Ta'ala ko nous former ko blakana ni d'autres la dobina ni d'autres la dobina en bas islamo ko kana ala penser il al khatim al muhammadi ni kafsana abela jeni nabi nyima no kelen wonu na no ka mission ko tarato bu burushu do la fana be to former on veut qu'on nous côtoie comme les aides médecins. On nous fait Adam Adendo, on les fait former. On lui est canadé ou formé. Pour qu'on ait un gars biron nous là, en bas d'Islam. Donc, ni les Allah Ta'ala ka plein. Alors, pourquoi les madunia dans tes tout le monde kama? Adlana bil haq. Adlani tient les. Al nasro mroto yila al nasro shitna ni ploni tieni famo buenama anto yoro de marquer la folie Allah Ta'ala ko plonti sevel be dunia ko sevel be men nasro wati do la ploni shitna ni tieni famo buena amada islamo pour abréger tout cela anga haya mifoni sane Allah Ta'ala bo haya damna Quran ko fi surati Ali Imran akmana ala yasayaka wattaqullaha haqqa tuqatih ya ko beden bi ala yasayan bila ala ko le focus lo kana ayatul intisam ni fo ala le ka ko don ala le ka ko na tawlon ala le be ko do don ala le be mo disku don Allah nga kona damna ala ko hudan lil muttaqin ya kona ni karamba yete de tant que ni le fana masana ala ni kona ni nafa
n'a pas de masran ala ya kaso ala tama ou bien là na bima la na baraka na bima ta kuma kan n'a pas de masran ala ya kaso ala tama ou bien waliju doni yo gafa ina fa ambe chemi ka sigil labi imamuna al-azim ridwanullahi alayhi milu ya fa ou ya donc ala kira dinoke bana mi be adamadenw dusukun na komi nabiɲumanw nana wele kama ka adamadenw sɔnye fo ka bana ninnu le ban mais malheureusement nabiɲumanw b'u si fankelen kɛ k'a sɔrɔ la yumin bihim haqiqatan illa sulza n'an ka suratul hadid filɛ Allahu Ta'ala b'a fɔ 2 ans seulement avant la mort du prophète ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله سنجي مواني كوكو في ألبي هيا بجي كفو محمد ينا jusqu'à présent vous l'islam nous l'a dit que sonné Allah Ta'ala tama parce que plan de lever Allah Ta'ala bon dans le match là Allah veut ko de lekeo mais comment Allah te pour diaboya au ko ne diam ba diaboya ka mais ne be faire ay sonné alama na ika liberté bela jani ay fana kerama wole kono ay be bonyani meleke o yole koso wala ko soni etisam haya ka fo korona kono yoro milula réconcilier vous ay brodi nyoma ay ke nyoma tay ay do dakelen fe ka bo dakelen fe nanga remarquer a haya nu sana a haya o fo walma na haya o bana ke ta so toujours ala be kuma ala esma ka doni ko le fle ibalo verset ni avec kuma na dunia be marqué en général avec kuma lolu mo ma avec kuma kalandi ma avec kuma la sela o fana ma parce que amela jeli balo ko me balo minani balo fi be dunia ko no bi لارتداد هذه الأمة بعد غياب نبيها adama dɔw murutini ala kira kɔfɛ an bɛ balo fɛ o de k'an se o bɛɛ lajɛlen ma mais komi wayamkuruna wayamkurullah ala ko ten sɛtina b'a ta la adamadenw b'u ta la ne fana ala ta la bɛ ta plan kɛra Dieu avait un plan B nous nana muruti ni diinɛ in bɛ fɛ k'a tiɲɛ a bɛ kɛ cogo jumɛn mɔgɔ b'u ta yɔrɔ cogo jumɛn ala ye ko plan kelen min kɛ ni nabiɲuman tɔw ye ten cɔ a nana o fana de kɛ ni alakira muhamadu ye k'ale ka khulafaw kɛ fo 12 an ka da alisilamɛw pour ne pas que diinɛ nin se ka ɲagami cogo cogo pour que mɔgɔw b'u ta yɔrɔ lɔn mun kosɔn mɔgɔ si kana budiya sɔrɔ ala ka alikiyama sini ko ala ne tun b'a dɔn ne m'a mɛn ala ko ko mɔgɔ si tɛna jo sɔrɔ ale ala ma alikiyama sini mɔgɔ si tɛ jo sɔrɔ walillahi al-hujjatul baligha ala an-nas n'an ko silamɛw ka bɛn kelen ma c'est très important parce que silamɛw de kɛra pour que ka dunuya ni sauver ka dunuya ladɛnɛ dunuya tiɲɛna silamɛw de kan ka dunuya ladɛnɛ mais ni silamɛw yɛrɛ fana tiɲɛna don mais comme ala ni y'a hinɛ ka bɔ rahimun karim a nana n'o filaw bɛɛ lajɛlen ye maradu nifaq munafiya bana an bɛɛ b'a dɔn nifaq ra'asul amrad ar-ruhiyya kulluha parce que ni ko nifaq munafiya dunuya kanu dɔ le o a ko belebeleba yɛrɛ dɔ le o n'a fɔra ko dunuya ma ɲi mun de dunuya yaani ta'alluq bi dunuya hubu dunuya ra'su kulli khati'a i n'a fɔ an ka cɛlaba kan an verti ɲan ma a ma fɔ k'an bɛna dunuya ɲini mais ta'alluq k'i den la ka dunuya koɲɛ de bonya i ma ka tɛmɛ alikiyama kan o le danger donc kuranɛ tun b'a fɔ alakira ɲɛna wagati bɛɛ alakira wa huwa kana a'lam minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah
au lieu de continuer à emballer à Slamo, il faut qu'on a cette bima. Slamo be bara fume ke, mo bana be wuli ka bara fume ke. Comme chitna fana ba an kere fe do, ale fana bi dia fo akaka chitna bo do entièrement. Ani amu Slamo lu ye masse fana ka an jusqu'on a dine ka di Allah Ta'ala ma ina fo ala be fe ko ka nyamma. C'est pour moi si tu es allé à la Nusra, illa man ata Allah bi qalbin salim. فسلامة القلب هذه جاكويا دلبول إلى أمد السلام tant que banam lubana mi commencé là depuis folola ni saba umurutna nyon kama kana balawu ke fukana se anga imomba chez du fléalima yahudiya uburo wal makafir uburo la islamo uburo imam muslim contemporain le cas chez du fléao ou ben sahaba dum le ben wonwa dum le mais banam tu jusqu'on a embada islamo on a na kama ko les soigner o banam le fana ba ambe jusqu'on a be adobe bela jenila jotali ka juni jotali jotali ka bun jotali mais Allah mi be banani non Allah mi banan non Allah be banan non Allah le afladi aflati dogre embada al-islamo al-ihtisam bi hablillah bi kulli ma'na al-kalima ikila lon baayo ibe to fa ya ihtisam ka ikela wali Dieu ibe to fa ya ihtisam le ka ikela mo façon bebe il be to fa ibo kene be Allah Ta'ala ka juban na nyama ibe to le fa ka alibre ina fo ni ba mo be ni ka to jila ni yiri dama be yiri ni minna ni degré ni la yiri na degré ni abe so no degré ni donc elle aya hayani ñina mayam bala ka bo ko ju vitalité mbala énergie me hana afan ka bo parce que iya wol dia ka bo nya nyanya ya loni ka bo nyanya hayan be kumani malik ibe do le fraya iti samuka mon ko so iti fe ka so ibani ma chema parce que ali bi ilima ile mi buke ala la le ko so re folo samir imam khomeini a kuma do be dine ko no yoronna نبغى أكمل كرنس واتي دولا أقول لو استيقظ الأنبياء والأولياء في عصرنا هذا كنت تفنون غني كلمة كنت تفنون غو ونو يا شيء نلا كان يبغى بلا جنيلا ولي بكلا كولي بكرة بلا جنيلا ولي بكلا لو كلمة كيا كنت تفنون غو بكوسون parce que olu ku jusqu'où ni kele kaban banam bula uka banani fa kaban ikaye bi islamo te bena mulo dole banulo dole banwe chema dole te ki majigi doye o bana djumi be to fe ma al asaf o bana le funa be na on fe amala islamo wa yazullah أيها الشيعة الأبرار نعم كمان نعم شيعة بيوصل بس كلا وتلا كلو كنا كتر كيس لكا mais أنت بتروح جماعة كلو أنت بفلي لا وفلي تبي لا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله mais nala ka an kandan ka tiɲɛ la na n'an k'an bolo kɛ o tiɲɛ la i bɛ dɔ de fara ya bolo kɛ ka tiɲɛ de la sisan. N'oublions pas, on a un imam vivant qui nous assiste. Alayhi salawatullahi rabbi salamu. Donc si on a responsabilité de kan ka bonya pour que le monde musulman islamo bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan ɲamma an y'a ayimaw kan an kalanw de la. Rasul Azam, au Shawahil, au témoignage caché à Rasul Kavila Nyama, au témoignage sur la caché à la Krakasumo Kavila Télé. Parce que, au même temps, tout don. Abu yo demseni na fache. Fale be demsen jago ya kabomo jama kala ndegi nyanya pour que akata kalangero la. Parce que il n'y avait mina. Ale to yilabi, il be gbele takati.
Quand il y a caressé, beaucoup sont avec lui. Parce qu'il est camion dans le tout long. Allah qui a dans ce mot télé par rapport à l'humanité. Moi, je vous dis que Allah qui a ce mot là. Alors, vous avez télé par rapport aux autres. Un caslan, balan berto là. N'a pas le balan avec qui qu'on envoie dans notre communauté, ça fait peur. Avec moi, cela. Mais donc, ils ont rajana, il a un fou sinon, non, c'est qu'on a eu le kuma. En bas, il était net. Parce que banan bila il est lié à banalo. Alors que de Coran, pas de madame bébé, témoin, il est, tu vois, non. Beaucoup sont carsatés sur un état. Mais beaucoup sont défendus sur un carsatama. Allez, banane, quel est le embellir là? Maintenant, il y a un ami qui est là. Il y a un imam Hussein qui a mis foyer là. On lui a dit l'islam est ummati jaddi. A quand ils sont balés dans un maula, ni comme marahil masiratil Husseiniya fait. Kabo Madina kana makan, kabo makan kata Irak. Ni a l'autre où il a discours foyer là pendant des années. Mais pour quand même c'est quand il est soigné, avec un exemple il a dit Thomas. Et bien il y a un magique il était ini Allah Ta'ala qui. À quand nous remet à nous. C'est une volonté. Il y a une décision de ta volonté qui est là qui reflète. Il y a un degré d'honnête. Il veut tout tailler, il est dit le soin yama, on peut se trouver le soin là. Ni que Dieu me mouille la femme, Dieu me t'a offert la femme. On va la savoir. On va dire vous mettez des niveaux de faire la. Hakaza l'ulama, le mot on fait télé par rapport aux autres membres de la communauté. Ni que vous dites que le mot on va prendre la main, on va tirer le mot là. Le mot quand vous le corrigez. Quand vous le corrigez. Mais Amma Blanc a toujours pour vous n'être shuhada. Moi le Congo, Allah Ta'ala rahmatan minhu. Aye, avec barak la nyama, anya ville, avec barak la nyama, anya koro, ame femi yanke femi, Allah avec barak la nyama, Allah ka befoin yana korona yana kono. Allez Allah Ta'ala avec barak la nyama. Donc il va le n'a pas marqué banzaï. Allah kira somo tuba fulanya ayina nyamma wanga kona kanga zikru lazimu ye Imam Sadiq Qutri ridwanullahi alayhi wa al-Quran ahadullah yani risalatullah ilaykum wala kan letrelo ala kan message do adin bayma wa acheka dugu adama dena loyi timikela to ka message ni fle yani liyakun laka wird aw ta'ammulat akaki nyanya l'on est quand tu dis alors que la qui t'a boufflé Allah qui t'a pas jeté mains ni le tout boufflé et bien l'on sur les hakili sur qu'on a il est ni les sanya n'a ni sanya wallahi l'image qui toye il t'a faut pouvoir quand il est là ma ala asaf shadid au banam de tofe au banam de la communauté là oh Allah qui a somo wujiyate mwasiye du ko kabi إلا هذه الطائفة أعني بها الموالية لمحمد وآل محمد parce que alu le bon kelime ala kira somo la alu le bon kelime safina tu najat mo to bele de me cour le konoke slama be me cour do le kono e be sheikhu do akun ko le be wa iba mo do la akun ko no kata ko ma alu chia levé Imam Hussein a un grand cadeau que le prophète nous a donné. Cadeau ni bon ya ko jugu bro. Ala kira ko cadeau dila le malé a sana yele la. A chou que le ferro là. Allah Ta'ala ko ala kira nenka ko Hussein Misbah al-Huda wa Safinatu an-Najat. Moi je vais me cours le cours bêter ça c'est là. Aka symbole ba le dans manier.
anga de be jiu tigela bi ku beta italo beta ja ko ko njur le besele ko shoma le be halaki la jika ala kila ko exemple d'islam ma be do pour no koloke mais ko garantie le cours mina wala imam Hussein ka ko de ay imam Hussein ta comme symbole akabe ay imam bela denelma mais mo ko tarkis ni kela temps ka tarkis que trop sur imam Hussein. Allah kira ma fort qu'on fait aujourd'hui en bas pour femme pour Allah kira tout détail qu'est-ce que Imam Hussein ka pour le rôle qu'il va jouer aïmo il est bel et bien sur Imam Hussein ma mulu connaît mulu de na ko fait muko so bel et bien a kashini a baran du ka on ka mi keneli muko so aïmo to ya ke كلهم نور واحد وبين رجلين ولو كتاب تود وتكون ملائكة الأرض ولو كسنين حسيا طول في كلهم يدعون إلى إمام الحسين لقى أحاديث صادق رضوان الله عليه كتامين لرسكة كربلاء زين الساجدين زين العابدين فوق نسي إلى بقية الله وجمال بنو ما سجل تربة حسينك وبين إمام نقول بين سجل إمام حسين تربة توكا. C'est des leçons pour nous donner aujourd'hui. Pour que aya loko anan kambo keke na nyama janya dunia tigena aya alikiyama Allah taala kelbeka la asmaun samaitumuha kona kuti anu yele bo créer ta façon de créer nationalisme de créer faut do tiaman juga tim nationalisme ka nationalisme le bakto ani tribalisme le bakto ibi ere ki ibadima tia ere ki ba mapian kam ko berbe ta ki ba la ولو كان سلامين لاني بلا جن كره على كرا كوتي حجة الوداع كو جاهلياتو فين بلا جن لول مني على كرا سنبربي إمام فلا بيننا بارك نولي إمام حسين كأقوم بكني نمو بكين إلا فليلحق به ومن تخلف عني كنت يتنفتو سرلي هل هذا الكلام نكمن تنياشين به لمعاصر الإمام الحسين فقط لا كما نياشين به أمبل ما بي أمو لفهم كما كنوكي أنت سيكا كما نياشين به الفترما هم كأجدادهم نعم ما بيبونيا في الدنيا نكونيا أنا هوريا لفه أما la sécurité les femmes bébé pour la vie la paix la sécurité alako ala ni kandan wal khaliq ala ni kandan fem nanya ala ni bodon lan fem be dunya ko ni bi jamano be barakani system fem ni epi obe essaye wa essaye le o olo so do benya ni président de trala me dogre takana ni do trala parce que uteseo mais comme amu islamo maso ala tama folo fam tu ni ko leke amada islamo mais l'omina Islamo bina se fayin se ko ala talima ni te sugo kaye alhamdulillah anu islamo le waso bi dunya kono dina to nyefe min masihiyya wa yahudiyya aussi se ko boro ko ta ka ko olu se ka garantie dans moment mais tout l'an chrétien ko wal manu yahudiyya ko anu le se ka dunya la kana kala dene voici l'exemple athée depuis des millénaires athée. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. على سلاك والتحقيق أن مسلموا لي على يد ذرية رسول الله. Exemple en Iran, le seul pays État islamique dans le monde où Barak est à la charia. Où tu me trouves du Makounou, où tu me trouves du Makounou, à une flèche. Jasu quand elle zirite niki wata simu bi hablillah nana baraka ni ala ni kandala le kalon ala kaye guru ke ni ala ka kona ani na ke ala ke na sumo wala ku ya fita ka pratiquer ire kelika iba do ire la
donc ambe embadiment fo miluka ni koya ni organiser les 6 communes, à savoir Atekoubé, commune d'Anyama, Adjamé, Abobo, Bergerville, Yopougon. C'est des jeunes gens, vraiment, en bas là où tu as la faux, en mettant ta fa ou le quai. Pour une là où nous fîtions à Amanou. Uka leçon balé di shuyuku ile ma chokrobo ma anga shayuku ma anga usabu fana ma ka fokube commune woron ke nyonga shuyuku buka bara la ke mais ulu fana buka bara ke ama encourager ou quoi ikida kanu nyona o ke aruf wa nahya lil munkar anana to imam Hussein wuli ke banza en bada islamo en cela ta fitini mi kene mamba tere binali ke c'est un devoir le dem sene fitinu kana wuli sa kana lo to proba be wuli kilo ya ko di ko boya kama aya yi ko to proba be wuli ama wuli dem sene ni kama de na be kuma me fola do amma Allah taala dare ala mi kan kana kani tieni yana al bisala ka an se tieni ko atomilu dun mama ala tala ka beledini bangani ala ka adimiana aloni ni ala islam dama angatika abara ke andoni ni ande ala ya koson akoke ala kala salman koson ala ka som wasilman koson hadha wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad.